Hello guys! Damis palayan ni Kuan 12. Mato ko na si Jaglapok. Katorag nag-iitsa oh. Kamao man ni mga mo agi og bukid ning mga taga syudad. Uy. Guys, dato na kayo ni pero gonit ihapog lapok. Nag-ingon pa ka kay kami mo kuan. Sige na na. Gabot. Gabot. Akyat kay ilang bay. Oh. Ini kada ko ani guys, palit jud mo. Perkitot. Pechay. Itanong mo sa kaplat. Dili ba kini? Agilabay. May kad. Ano ka dad? Pwede gud man ta itanong. Sus kanindot sa